أي عسلامة يا جماعة. كوكو. أيا وينكم؟ هنونة عسلامة. أنياس لتوا ما نعرفش اسمك، حط لي اسمك باش نعيط لك باسمك. سامحوني على سو بوتي روتار، كيلكو مينوت دو روتار، على خاطر ولدي فاق في اللحظات الأخيرة حاسيلو، دونك سامحوني. هبة. هلولا عسلامة الناس الكل. Comme d'habitude, ça fait plaisir d'être avec vous. يعني نكون معاكم وبحذاكم. صابرين هلو. أيا زيدوا زيدوا تلموا، وصلنا لتسعة، شكون يزيد؟ هنونا. هلولا. عسلامة ناس الكل. ابعثوا لي قلوب ودي بوس. ميرسي. هيا فما انرجي ليلى، عنا برشا حاجات باش نتعلموهم، وليلى باش نتكتكوا برشا ان شاء الله. داكوغ. الوغ مانيش باش نعمل برشا مقدمات، باش ندخل ديريكتومون في صلب الموضوع، على خاطر ديجا 9 ودراج توا. دونك كيما قلت لكم في البوبليكاسيون، عملت 3 كونفيرونس. اول كونفيرونس حكينا فيها على لو بروسيسوس دو شانجمون بالبي ان ال. لا باردون. اول كونفيرونس حكينا على لي زيتاب دو شانجمون، وقتها حكينا لي احنا في ظرف انه تفرضت علينا لو كورونا فيروس، و c'était un changement imposé، وشنو هو les étapes du changement etc. الكونفيرونس الثانيه حكينا على لو بروسيسوس دو شانجمون، كيفاش تحب توصل للوبجيكتيف، كيفاش تحدد لوبجيكتيف نتاعك، والوبجيكتيف نتاعنا كيفاش لازم يكون. ومن بعد شفنا شنو لي مويان لي ريسورس اللي يخليوني نوصل للوبجيكتيف نتاعي، وشنو زايده كي نو مو بيرمي با داتاندر مون اوبجيكتيف، اللي هما لي كونترانت لي زوبستاكل. و autrement dit في البي ان ال نحكيو ياسر على لو تيرم ايكولوجي. لوبجيكتيف اسكي لي ايكولوجيك بور موا، ايكولوجيك معناتها يساعدني انا كشخص ولا. وخلينا وقتها لو ميور اكزامبل ا مون افي هو الاكزامبل نتاع عبد يحب يسافر، يحب يهاجر pour une carrière, pour un nouveau poste, mais finalement il وقت اللي يسافر يلقى اللي هو c'était pas vraiment ça l'objectif نتاعو، على خاطر c'était pas écologique pour lui انه يخلي عائلته ولا يفارق امه ولا ابوه ولا اصحابه ولا حومته etc. Donc la partie écologie est très importante وقت اللي on définit l'objectif نتاعنا. هذا كان السوجي نتاع notre deuxième conférence. Notre troisième conférence اللي صارت il y a quelques jours حكينا على le point Ikigai, une technique japonaise qui permet d'identifier notre passion et surtout notre mission de vie. On a fait un exercice pratique, صورنا الدويرات on a essayé de définir شنو la passion نتاعنا وشنو l'objectif نتاعنا ou notre mission de vie. D'accord? Donc اليوم خممت قلت نقعدوا في la même logique باش نجمو نوصل للاهداف نتاعنا. et surtout que j'ai eu beaucoup de messages فرحوني على الاخر. surtout j'avais des demandes de personnes اللي يقول لي انا مازلت ضايع، ما نعرفش شنو نحب، معناتها جي بري ان شومان مانيش فرحان في الشومان هذاك، ما نعرفش كيفاش باش نبدل. j'ai eu même des questions par rapport à ce que معناتها à mon vécu. فما عباد سالوني قالوا لي est-ce que c'était facile pour toi, est-ce que c'était difficile. Juste pour répondre à ça, là où tout changement n'est pas facile du tout, surtout من الأول. Tout changement est difficile à vivre. tout changement لازم يكون فيه برشا sacrifice. راك إذا أنت ماكش مستعد باش تعمل تضحيات راهو صعيب ياسر إنك تنجم تواصل et tu as le souffle pour atteindre ton objectif. D'accord? Donc أي changement صعيب. اليوم الحاجة الباهية c'est que جبت لكم des astuces de la PNL. حكيت عليهم في لي كورنيكس.
Et اليوم اخترت اني je les partage directement مع العباد اللي ما شافوش le discours نتاع ليكورنيكس ولا تيديكس. اما هذوما دي استوس ياسر حلوين وياسر ساهلين يظهروا très évident اما pas obligatoirement évident. Hein. Donc on va voir, باش نعطيكم comme 4 étapes ce soir, باش نعطيكم 4 étapes à suivre. منهم حاجات شفناهم تنعاودوا نحكيو عليهم مي اوبليغاتوارمون باش نحكيو عليهم. جوست نشوف عندي quelques personnes qui ont écrit quelque chose. لحظه بركه باش ما نسبقكمش s'il y a des questions ولا des remarques. addicted de Hanen. Inch'Allah de la bonne addiction. Alors Inès, Agnès c'est Inès. Enchantée. Et Anna une bonsoir Olfa, bonsoir tout le monde. عندي سؤال vu que أنا ما خلطتش على les conférences l'autre, c'est quoi la PNL? D'accord, on va définir rapidement la PNL pour commencer. Ben, alors la PNL c'est la programmation neuro-linguistique. البرمجة اللغوية العصبية. وقلنا la PNL c'est une pseudo-science نجحت ياسر dans le domaine du changement, de la communication et de l'enseignement. La PNL تفسر لنا le fonctionnement de l'être humain. Il y a des programmes qui s'exécutent automatiquement, systématiquement, des programmes تخلقوا فينا ملي كنا في كروشات أماتنا. فما حاجات qui se sont créées بعد la naissance. هذوما des programmes automatiques, systématiques qui se déclenchent inconsciemment. وقلنا في PNL نحكيو ياسر على الconscient ou l'inconscient, d'accord? Juste pour revenir sur cette programmation, la programmation est مربوطة les neurones du cerveau ou تخرج sous forme de langage. Donc c'est de là le nom de la programmation neuro-linguistique. Madame Alia malheureusement elle va nous quitter. Michel Inch'Allah marajé Madame Alia mais تنجموا تتفرج في اللايف من بعد je le partage Inch'Allah. D'accord? Donc, juste pour vous donner un exemple par rapport à la PNL, qui m'a la personne, comme exemple, le comme qui m'a une personne, تخاف من القطاطس. أما ما تعرفش علاش تخاف من القطاطس. معناتها علاش أنت كي تشوف قطوس تتفجع. معناتها فما des personnes qui sont comme ça. معناتها يجيهم hystérie rien que شافت قطوس. C'est un programme qui se déclenche automatiquement. Certainement, elle a vécu حاجة في l'enfance نتاعها وإلا la maman وقت اللي هي enceinte بها عاشت une mauvaise aventure et ça a déclenché un programme au niveau du cerveau. Les comportements نتاعنا اليوم كلهم هما des exécutions de programmes. كلهم برامج موجودة au niveau du cerveau وقاعدين يخرجوا inconsciemment. D'accord? Alors, je disais. Donc ça c'est par rapport à la PNL. Donc la PNL علاش personnellement نؤمن بها برشا على خاطر تغرمت بها à l'âge de 15-16 ans وقتها ياسر مغرومه بدكتور ابراهيم فقيه الله يرحمه. j'étais encore si jeune وكنت نحضره في لي كونفيرونس نتاعو. هو اول انسان دخل لا نوسيون نتاع التنميه البشريه للعالم العربي وحكى ياسر على الPNL. et la PNL existe. Il a écrit des livres sur la PNL, البرمجة اللغوية العصبية, la programmation neurolinguistique. ننصحكم اقراو عليها. ça peut changer toute une vie. صدقوني personnellement انا عمني ولا عملت PNL وبدلت برشا حاجات في حياتي وما زلت نقرا في الPNL avec Licorne Academy ونحبها ياسر. et c'est tout un monde معناتها. et avec ça c'est un monde. Donc, vu que نؤمن ياسر بالPNL et j'adore concrétiser les choses. معناتها الحقيقة مانيش le genre نتاع عبد يجيني يقول لي l'exemple, le fameux exemple اللي يعرفوني ديما ناخذه أكل. فما مع كل احتراماتي beaucoup de coach de développement humain أما أنا ما نحبش شكون يجيني يقول لي أغزر روحك المراية وتخيل روحك سيدة تتولي سيد. S'il n'y a pas d'explication derrière, ما تنجمش تقنعني حياتك كاملة. C'est pour ça آمنت بالPNL على خاطر j'ai trouvé des réponses sur plusieurs choses ولقيت des explications على برشا حاجات ما لقيتهمش في une autre science ولا pseudo-science. D'accord? Alors, donc en partant de la PNL كالعادة اخترت اني نعطيكم des astuces تحفونين على الاخر باش يعاونوكم انكم توصلوا للobjectif نتاعكم. Donc, قلنا باش نشوفوا اليوم 4 étapes. Mais قبل ما ندخل les 4 étapes,
نحب نحكي في موضوع مهم برشا اللي هو موضوع نتاع un problème de tout le monde ou disons de la majorité de personnes. المشكلة وقت اللي أنا je souhaite atteindre un objectif ولا je souhaite avoir ولا faire un changement. مشكلة الناس ومشكلة أكثر الناس إنها تخاف إنها تخرج من الزون دو كونفور متاعها. دونك المشكله هذيا متعبه برشا عباد معناتها لا زون دو كونفور نسمعوها برشا الكلمه هذيا. لا زون دو كونفور هي البلاصه اللي انا نكون مرتاح فيها ونجم نكون مش بالضروره مرتاح فيها، نجم نكون حاجه خايبه على الاخر وعايش فيها وقبلها جوست باسكو سي ما زون دو كونفور، سيتادير الحاجه اللي استانست بها اللي تعودت بها اللي فيها mon quotidien, ma routine, mes routines, les habitudes متاعي، العباد اللي ديما راهم، سي ما زون دو كونفور. كيما نعطيكم اكزامبل نتاع اون بيرسون اللي في خدمتها تخدم في خدمه حاشيكم بالهم نتاعها الخدمه، مي elle ne cherche pas du tout à se développer ou à chercher une autre carrière, tout simplement على خاطر c'est sa zone de confort. وقتاش تعرف روحك قاعد تخرج من الزون دو كونفور نتاعك؟ سي لو جور و تحس بالخوف انك tu as envie de faire quelque chose وحسيت بالخوف، راك اعرف اللي قاعد تتزعزع وقاعد تنجم تخرج من الزون دو كونفور نتاعك. اتا نرجعوا لها زون دو كونفور. دونك برشا عباد تخاف انها تخرج من الزون دو كونفور، وحتى لو كنت تشجع وتقول لك اوكي اي بان جو في مو لونسي باش نخرج من الزون دو كونفور نتاعي، اي بان المشكل اللي برشا عباد حتى كان تشجعت باش تخرج من الزون دو كونفور نتاعها تخاف ياسر، فما دي زوبستاكل قدامها، سواء باش يكون كلام الناس اللي باش تقول كي فون لا ديكوراجي، ينجموا يفو ديكوراج يقول لك تي لي سايب عليك تي تو انت تو في العمر هذايا باش تمشي تعمل كذا، تو انت تي بربي هكا تو هكا بصغارك باش تمشي يدي لوحه عليك يا ولدي، ريكش في خدمتك، مسمار في حيط وامورك مريقله، جي هكا متعدي تلحس في الحيطه يا خويا ركش غادي ملزك. كلام الناس وكلام الناس راهو برشا عباد يحبونا معناتها سي با غامور، وقلتها وعاودتها ساعات اكبر اوبستاكل في حياتنا هما اقرب الناس لينا، داكوغ. الوغ دونك فما كلام الناس، فما كان انا انسان ما يهمنيش في كلام الناس، نجم نخاف ياسر اني نخرج من الزون دو كونفور نتاعي تو سامبلومون على خاطر نخاف لا ناكل على راسي، نخاف لا نفشل، نخاف لا نطيح، نخاف لا نزلق، نخاف اني نعيش بلوزيور زيشيك في حياتي. دوكو لو فيت اللي نخاف على الاخر من الفشل يولي لي obstacle. La peur de l'échec est un obstacle face à tout changement ou face à tout objectif اللي باش يغير لي الكوتيديان نتاعي ولا باش يغير لي حياتي. وي فما لو مانك دو كونفيونس هنا جايينو اما مي افون ساعتيني اكل خوف من الفشل، نخاف اني نجرب على خاطر كان نجرب ما نجمش نتحمل اني نخسر ولا نفشل ولا اي سورتو بعد ما جي في ان غران با معناتها عملت خطوه كبيره باش نخرج من الزون دو كونفور نتاعي ومن بعد ناكل على راسي. لا يا معلم، لو حاليا فات لازمني نقعد في الزون دو كونفور نتاعي انتر اوتر بور نو با ايشوي. دونك برشا عباد هكاكا، برشا عباد تخاف، برشا عباد تسمع كلام الناس اللي كي لا بلوك، برشا عباد تقول لك ما عندي علاش باش نخرج، اي بوكو دوتر ريزون كي نو فرين اللي يخليونا ديما نقعدوا في الزون دو كونفور. في البحث هذايا على حكايه الشانجمون جو مي سوي انتريسي ا سا ان طون كو بيرسون ديجا، ان طون كو بروفيسيونيل، ان طون كون مير دو فامي، مي قلت خليني نشوف، حبيت نشوف لي زاناليز لي شيفر شنو يحكيو على التونسي اون جينيرال، معناتها التونسي شنو حوالو، شنيا حالته المونتال. مشيت شفت نلقى l'Organisation mondiale de santé en 2005 هبطت عملت une analyse sur les Tunisiens qui souffrent de troubles mentaux. فما دي تونيزيان ان شيفر يحكي على لي تونيزيان خرجت l'Organisation mondiale de santé قداش من تونسي souffrent de troubles mentaux. يا سيدك الشيفر هذا عطانا 50%. 50% c'est un chiffre choc.
معناتها 50% من الشعب التونسي عنده des troubles mentaux et ça en 2005 يا معلم en 2005 معناتها en 2005 عندنا شطر الشعب زعما توا شنو حوالو الشعب زعما en 2005 la situation نتاع البلاد والسيتواسيون نتاع الشعب خير من اليوم je doute fort en tout cas ça m'a les troubles mentaux il y a énormément de troubles mentaux schizophrénie etc. قلت خلينا نشوف شنو بالضبط les troubles mentaux alors فما شكون قال لي ça coupe est-ce que ça coupe معناتها est-ce que ça coupe pour tout le monde وإلا c'est bon peut-être un problème de connexion pour certains alors juste entre temps نقرا في les messages اللي تعداو même chose هيك علاش ما نمشي لحد حد من الجماعه هيكم لازم la science c'est quoi votre définition comfort zone attends نرجعوا la définition de la zone de confort c'est toute une partie à expliquer donc je te promets Inès نرجعوا لها d'accord اهلا نادرة la zone de confort n'est pas toujours confortable je confirme et je قلت معناتها برخيوبيتها et c'est notre zone de confort اللي يحب الركشة voilà صف la zone des repères acquis oui tout ce qui est acquis موجود في zone de confort par exemple باش تعرف روحك خرجت من zone de confort c'est quand on te donne un challenge كي تبدا فاس ان تشالنج مثلا يعطيوك تاش جديده في الخدمه وتخاف وتدخل بعضك وانت ماكش مستانس افرح راك قاعد تخرج من zone de confort نتاعك هذا اللي بالضبط اللي عايشته manque de confiance moi je veux sortir de ma zone de confort mais je n'y arrive pas باهي اليوم هنا باش نحكيو شويه على دي زيتاب اللي نجموا يعاونونا ايناس نحاولوا بشويه راهي اول خطوه هي اصعب خطوه مي صدقوني كان تعملوا اول خطوه et vous arrivez à dépasser à vous معناتها انت تتغلب على روحك تتقوى على روحك وتعمل الخطوه الاولى le reste est beaucoup plus simple la première partie c'est la partie la plus difficile فشلت déjà قبل bah bravo certainement tu as appris des choses les engagements d'ordre financier sont aussi un obstacle oui absolument Menel je confirme avec هو المسمار في حيط اللي قلت مسمار في حيط entre autres c'est la sécurité financière salut Azza peur de critique كاين نخاف لا ينقدوني العباد surtout كان نغلط surtout كان نفشل وكان نغلط avec انا ما عنديش ثقه في روحي avec ما نعرفش معناتها لو مو échec راهو نجم نخاف ياسر من الكريتيك نتاع العباد surtout كالعباد اللي قالوا لي رد بالك لا تخرج la peur de l'échec oui mais on parle aussi de la peur de la réussite et si ça marchait oui remarque حلوه على الاخر هنونا اتو نرجعوا لها فكرني من بعد بركه pardon مريقل الصوت très bien parfois ça coupe alors je pense qu'il y a un problème de connexion من امبارح déjà alors zone de confort celui qui est dans une routine de chez routine oui la routine نتاعنا c'est la zone de confort ou d'ailleurs entre parenthèses باش تفهم la zone de confort ليت اليوم احنا تقلقنا من le fait انه شدينا الديار et pourtant on n'était pas conscient في النعمه اللي احنا كنا فيها et le jour où on va sortir pour reprendre notre travail فما برشا عباد باش تتقلق على خاطر استنست باللا روتين ولا زون دو كونفور نتاع كل يوم في دارو ولا استنس بالتيلي ترافاي ولا استنس انه يقعد في الدار يقوم وقت اللي يحب يمشي وقت اللي يحب سي il a créé sa zone de confort donc حتى كان هو il a envie de sortir باش يخرج يرجع يخدم يرجع لحياته باش يتقلق من الاول et c'est tout à fait normal c'est humain alors c'est pourquoi je ne veux pas c'est pas que je ne veux pas mais كل ما نجرب حاجه ما تخطفش ميسالش Inès juste pour te dire معناتها à titre d'exemple انا قعدت نجرب 10 سنين وبرشا مرات ما خطفتش زعما قداش من عام قعدت تجرب انت وزعما قداش من مره جربت ça fait 10 ans داخله خارجه oui je comprends parfaitement Lola je partage avec toi alors قلنا اللي l'organisation mondiale de santé اعطت 50% en 2005 50% des citoyens tunisiens souffrent de troubles mentaux et ben في 50% هذوما فما 37% des Tunisiens عندهم qui souffrent de dépression et de crise d'anxiété et ça c'est alarmant c'est triste
سي شوكون على خاطر نجم نفهم انا انه التونسي n'est pas quelqu'un qui est épanoui, la majorité, disons, pour ne pas généraliser, il y a certainement des exceptions, mais une grande majorité, chiffre كبير برشا متوانسة ماهمش فرحانين. Mais pas que ça. En étendant mes recherches وقعدت نلوج وكل قلت مانيش باش نلوج uniquement على توانسة ومانيش باش نلوج على حاجات بيرسونيل mais قلت خلي نلوج على حاجة بروفيسيونيل dans le cadre des entreprises et dans le cadre mondial. Donc en faisant les recherches نلقى la revue de Harvard, le Business Review de Harvard, une analyse, des chiffres à les entreprises, à le changement au niveau des entreprises. زعما قداش من entreprise réussit le changement au niveau de son organisation. معناتها في الشركات قداش le pourcentage des entreprises اللي ينجحوا في les changements اللي يتعملوا au sein de l'entreprise. Eh bien, en 1995, le chiffre قديم شوية, mais en 1995, خرجت هذيا la revue de Harvard Business Review, خرجت un chiffre يقول إنه 70% des entreprises n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. 70% des entreprises n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs face à un changement. 70%, c'est un chiffre énorme. Alors, قلت 1995, c'est quand même une date بعيدة برشا. إجا خلينا نشوفوا بعد 10 سنين. قلت نعملوا عرفتوها 10 years challenge اللي بعد 10 سنين شنو صار كيما كتشالنج اللي دار في لي ريزو سوسيو. دونك مشيت نلوج في لي زاناليز هذوما نلوج en 2005 قداش تبدلت. زعما قداش le pourcentage des entreprises qui réussissent qui n'atteignent pas leurs objectifs, qui n'atteignent pas leurs objectifs en 2005. معناتها بعد 10 سنين la même revue هبطت عملت une analyse عملت des statistiques وخرجت un chiffre. Je vous rappelle انه في 1995 70% من les entreprises n'atteignent pas leurs objectifs. En 2005 un peu de suspense. زعما قداش زعما الشيفر طلع ولا هبط. خلينا نشوفكم نتوما شنو قولكم. زعما les entreprises qui n'atteignent pas leurs objectifs قداش كانوا 70% en 1995. يا جماعه حسب رايكم قداش الشيفر بعد 10 سنين قداش؟ Je vous attends. Alors, هلولا صافي يقولوا لي la revue de Harvard Business Review قالت اللي في 1995 70% من les entreprises n'atteignent pas leurs objectifs. توا باش نشوفوا قداش le chiffre en 2005. Alors, هلا قالت لنا 90%, هنا 30%, nous هي 80%. أيزيكم. Alors, 85%, eh ben, mettez vos ceintures les gars. En effet, بعد 10 سنين rien n'a changé. بعد 10 سنين كيف 70% des entreprises n'atteignent pas leurs objectifs. يا جماعة حتى شيء ما تبدل. Rien n'a changé. 1995, 70% من les entreprises n'atteignent pas leurs objectifs. En 2005, 70% des entreprises n'atteignent pas leurs objectifs suivant la même. C'est choquant. C'est choquant d'avoir nos 10 سنين الدنيا تتبدل et pourtant les entreprises n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. La question que je me suis posée, زعما علاش؟ Pourquoi ces entreprises n'atteignent pas leurs objectifs? زعما علاش؟ C'est ce qui m'a fait كيريت les deux chiffres قلت ليه je dois connaître علاش. زعما شنو هو les raisons? Eh ben, le premier facteur هو le facteur humain.
le facteur humain, c'est ce qui ne permet pas à ces entreprises d'atteindre leurs objectifs. Donc يا جماعة درنا ورجعنا للبشر رجعنا للإنسان رجعنا لينا احنا. On est des personnes. L'être humain est quelqu'un qui est résistant naturellement au changement. Donc عادي على الآخر إذا أنت تحب تخرج من الزون de confort et tu n'arrives pas. عادي على الاخر اذا انت مرتاح في الزون دو كونفور نتاعك. عادي على الاخر اذا انت مستكوزي وتقول لا سي بون جو سوي لا جو سوي ترانكيل. حتى كان عيني باش نبدل سي با ايفيدون. Alors je suis en train de voir. Alors Afoufa, bonsoir. Gofita, bonsoir. Donc là on est face à un vrai problème. La question est aujourd'hui on connaît le changement. شفناه مع بعضنا في les conférences نتاعنا. شفنا les étapes du changement. Mais comment peut-on atteindre un objectif? Comment peut-on surmonter les obstacles du changement? Est-ce qu'il y a des formules magiques? Est-ce qu'il y a des recettes magiques? Est-ce qu'il y a des méthodes, des techniques اللي تخلينا انه on arrive à atteindre nos objectifs? C'est ça la question. هذوما les questions اللي لازمنا نلوجوا عليهم. حاجتنا بحاجات تكنيك، حاجات ملموسه، حاجات تخليني نجم نطبقهم فاسيلمون باش نجم نوصل للهدف نتاعي. وهذايا اللي باش نشوفوه الليله مع بعضنا. مرحبا بكم الناس الكل. Alors Inès, donc فما حاجه قاعدوا يخدموا بها même si صاروا des changements. Eh ben c'est l'être humain. Pour te répondre, c'est l'être humain. Ces études ont montré que l'être humain, c'est l'obstacle face à la réussite de tout changement. Alors 97% de la population ont peur du changement, seuls les 3% osent et se lancent. Merci Olfa pour les chiffres, si tu peux nous donner les sources, ça sera encore mieux. Merci beaucoup Olfa pour le partage. Ça serait bien si mon entreprise s'en rende compte. Alors Inès, en fait, beaucoup d'entreprises, ou malheureusement beaucoup d'entreprises arrivent à échouer face à des changements. منهم ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. معناتها العباد اللي ما عندهمش la notion de télétravail في حياتهم galèrent aujourd'hui. Les entreprises qui arrivent à survivre aujourd'hui, survivre et faire fonctionner leurs employés, هما les entreprises اللي عندهم في استراتيجي نتاعهم le télétravail. Et je connais des exemples pertinents تاع عباد ما حلوش من اول نهار، من قبل ما يصير le confinement خرجوهم. Des entreprises خرجوا les employés نتاعهم قال لهم alors à partir de demain, vous allez faire du télétravail parce que ça fait partie de leur quotidien. Il faut anticiper le changement, il faut le connaître, il faut avoir un plan de continuité. Bref, ça c'est un autre sujet, c'est par rapport aux entreprises. Et j'ai un argent l'être humain, le plus complexe dans la vie. Donc l'être humain, comment peut-il atteindre son objectif? Comme on dit, comme quatre étapes primordiales et on va se baser sur la PNL. أول حاجة حكينا عليها قبل c'est le processus du changement et la définition de l'objectif. Alors كما قلت لكم المرة اللي فاتت, il faut avoir un objectif précis, un objectif exact, un objectif smarter. Faites vos recherches pour les personnes اللي ما حضروش معنا, prenez note. Donc il faut avoir un objectif. Donc, عندي situation قدامي, la situation actuelle اللي أنا فيها, je dois connaître mon objectif اللي هو c'est la situation désirée اللي نحب نوصلها. شنو هو الحاجات اللي توصلني للobjectif نتاعي وشنو هو les obstacles face à cet objectif. صوروا يا جماعة. أنا j'allais demander, je m'excuse déjà, حبيتكم تجيبوا أوراق stylo pour dessiner, pour écrire. على خاطر كما قلت لكم l'écriture c'est une thérapie وباش تعاونكم على الآخر. نحب كل واحد فيكم يصور le processus du changement. إذا عنده حاجة يحب يبدلها في حياته, حاجة يحب يبدلها في الكومبورتمون نتاعو, il est temps de passer à l'action. يزينا من البلا بلا بلا ومن الحديث. Allez, passons à l'action. Passons à l'action. هذه فرصتك اليوم. On a largement le temps de réfléchir, اني نقعد مع روحي ونشوف شنو الحاجات اللي باش نخدم عليهم, que ce soit في الكومبورتمون نتاعي, que ce soit في الكومبيتونس نتاعي, que ce soit في حياتي معناتها في الكارير نتاعي, que ce soit في حياتي البيرسونيل. Il est temps de regarder, de mettre son objectif face à soi et de se dire qui fait je peux l'atteindre. Donc أول حاجة, le processus du changement, c'est le processus
Alors, juste قاعدة نقرا سامحوني, en même temps il y a des commentaires. Changer les habitudes est l'une des choses à changer, c'est ancré en nous. Oui, entre autres, les mauvaises habitudes à changer, les bonnes habitudes à garder. Franck Nicolas, lors d'une formation, mais franchement, source exacte, je ne sais pas. Merci Olfa. Donc par rapport aux chiffres, 3% seulement sont capables de changer. C'est Franck Nicolas, le coach de développement humain. Ça fait Harvard Business Review 2005. Do you have the issue number? أنا بعث لك عندي l'article. أنا بعثه لك l'article اللي أنا خرجت منه les données هذوما. D'accord? Juste tu me rappelles. Ben, alors, donc قلنا عنا le processus de changement. في le processus de changement يا جماعة هنا باش نحكي لكم على حاجه مهمه برشا اللي حكيت عليها بكري, اللي هي اني نغلط ونطيح ونفشل, اجي شو اي ليشيك وفشلت ويا ناري على روحي ويا ريتني ما عملت كالدمار هذاك الكل. ابار اللي انا حتى كان ما وصلتش هذوما اللي وصلوا الدمار والله صح عندهم على الاقل شرف في المحاوله. اما المؤسف انه العبيد اللي ما تتجرأش تخرج بالحق. الا جو معناتها نقول هكا خاطر مأساة انك ما تتجرأش انك تخرج من الزون دو كونفور نتاعك وتقول نحب نبدل في حياتي ولا نحب نبدل حاجه في طبيعتي. هي فيق على خاطر لو جور où tu vas réaliser اللي راهو tout le monde change. الدنيا قاعده تتبدل وانت مازلت راقد متكي وحاطم خده وتشخر في سبع حلمه في الزون دو كونفور نتاعك باش تلقى الترين وتعدى والدنيا تعديت وانت مازالت اتو ايه برشا عبيد تموت وما تتحققش الاهداف نتاعها. دونك فيقوا على رواحكم, فيقوا العبيد اللي دايره بيكم بالحق. il est temps de se révolter على رواحنا pour choisir notre chemin. الشمع نتاعو يزي ما اختاروا لنا, يزي ما بونا وامنا اختاروا لنا, يزي ما العبيد اختارت لنا وما صدق. il est temps de se réveiller, il est temps de se révolter. اخرج كول على راسك وكول على راسك وزيد كول على راسك وعندك كما قلت شرف في المحاولة. on lèvera nos chapeaux pour te dire bravo, tu au moins انت حاولت. et ben en parlant de l'échec وفما عباد يقول لي ما نحبش نندم, ما نحبش نعمل حاجه وندم عليها. جو en train de lire là, ما نحبش نعمل حاجه وندم عليها. صدقوني الجمله ذي ما تعني لي حتى شيء بيرسونيلمون. معناتها بيرسونيلمون ما عادش ندم عليها وبرا ندمت وفات الدنيا. وكما قلت بكري يكفيك انك شرف انك حاولت. en tout cas en parlant de l'échec يا جماعه حبيت نحكي لكم على حاجه très importante voire même fondamentale. جماعه لي كورني عارفه الجمله هذه. j'ai quelque chose d'important, très important, voire même fondamental نحب نحكي عليها اللي هي l'échec, الفشل. احنا عنا في الكولتور نتاعنا حبينا ولا كرهنا انه الفشل سي لا فان دو موند. ديجا فما دو بوين تري امبورطون ا بارلي في الحكايات في الحاجه هذيا. اول حاجه ليشيك. فما شكون يقول لك انا اذا عشت اكسبيريونس اي جي ايشوي ينسب لروحه الفشل. اش معناتها؟ عندنا في الكولتور نتاعنا انه كي ترى عبد ما نجحش في حاجه شنقولوا له يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل, ولا سقولوا هيك الاتيكيت ويولي هو الفاشل, هذا هو الفاشل. و اون بوينت لو دوا ونقولوا هاوكا اللي فشل, هاوكا اللي ما نجحش, ريت كي ما سمعش كلامي ابان هاوكا فشل. ونعملوا كالصبايع هذاك لاكوزاتور ونقعدوا نشيروا عليه بصبعنا ونلصقوا عليه ليتيكيت فاشل يا فاشل. الوغ لا بي ان ال شو تفسر لنا وش تقول لنا؟ تقول لك si tu vis des expériences d'échec, ça ne veut pas dire que tu es l'échec. اش معناتها؟ اذا انت تعيش تجربه فاشله راهو مش معناتها انت فاشل, راهو معناتها انت عشت اكسبيريونس فاشله. كانك باش تنسب لروحك الفشل tu vas coller cette étiquette وقتها باش تخاف من الفشل. اما لو كان باش تقول انا مانيش الفشل, التجربه نتاعي فاشله, اما مش معناتها انا انسان فاشل. يا اخي انا انسان من عندي الحق اني ننجح, عندي الحق اني نفشل, عندي الحق اني نحب, عندي الحق اني نكره, عندي الحق اني نعيش بليزيور ايموشن بليزيور اكسبيريونس. داكور؟ اي بان
كان انت تقول هي التجربه، تنحي النسب هذاك اللي نسبته لروحك ونسبوه لك العباد، احكي على تجربتك، ما تحكيش على روحك انت، تغزر لتجربتك وتقول هذه التجربه تجربه فاشله. j'ai vécu une expérience qui est finie par l'échec. وهنا وقت اللي تنسب الفشل للتجربه نتاعك باش تغزر للتجربه نتاعك وباش تقول qu'est-ce que j'ai appris. qu'est-ce que j'ai appris. شنو تعلمت من التجربه هذيك. انا متاكده اللي كلكم اي سانز اكسبسيون تعلمتوا من تجارب خايبين عشتوهم. معناتها اذا ما تعلمتش درس ورا التجربه هذيك بارابور للتجربه الفاشله هذيك، اكيد خرجت منها اقوى، ولا خرجت بدرس، ولا عرفت انك الثنيه هذيك ما عادش باش تتبعها، باش تتبع ثنيه اخرى. اما سينون سامحني فيك انت تعاود tu fais la même chose et tu t'attends à d'autres résultats. D'accord. Donc اغزر لتجربتك الفاشله. dis-toi que c'est une expérience où il y avait un échec. qu'est-ce que j'ai appris de cet échec. وهذا وراها l'un des présupposés de la PNL اللي هو il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur, il y a seulement de l'apprentissage et du feedback. حاجه من القواعد نتاع البي تقول لك يا با d'échec, ni d'échec ni d'erreur, il y a seulement de l'apprentissage et du feedback. Voilà, l'échec n'existe pas, c'est une expérience. شنو تعلمت منها؟ وصدقوني تتعلموا من لي زيشيك نتاعكم ومن لي زيكسبيريونس هذوكا اكثر من النجاحات نتاعكم. النجاح نتاعك ما تنجمش تتعلم منه برشا، باغ كونطخ لي زيشيك غادي كوين تتعلم منه، غادي كوين باش تخرج بلو فور افيك بوكو دابرونتيساج. دونك بدل نظرتك للإشيك. هذا ايش حبيت نقول لكم، بدلوا نظرتكم للإشيك. نعطيكم ان اكزامبل يقول لك si tu prépares un bon gâteau, est-ce que tu es le gâteau? Si tu prépares un bon couscous, est-ce que tu es le couscous? Si tu dessines, est-ce que tu es un dessin? راهو ce que tu es n'est pas ce que tu fais. Ce que tu es حاجة, ce que tu fais حاجة أخرى. Si tu te dis أنا je prépare un bon gâteau, alors je suis le gâteau. Si j'ai vécu un échec, alors je suis l'échec. Est-ce que c'est logique? Eh bien, c'est pas logique. Ce que tu es n'est pas ce que tu fais. اعملوا اكل بعدوا الحاجتين هذوما لازمكم تفصلوهم على بعضهم. انت شخص والشخص انت كشخص tu fais beaucoup d'expériences, tu fais beaucoup de choses. فيهم حاجات باش تنجح، حاجات باش تفشل، عادي على الاخر. بدل نظرتك للإشيك. هذه نصيحتي الاولى ليكم à travers la première étape. Et en parlant de l'échec باش تعرفوا اللي هي مشكله نتاع كولتور نتاعنا، مشكله في عاداتنا، في تقاليدنا، في المانيير دو بونسي، في المجتمع نتاعنا. الغرب كيفاش يغزر l'échec. Eh bien, en faisant mes recherches, et déjà sur YouTube, vous allez trouver ça, je vais vous orienter pour aller voir. Fama un musée de l'échec. Un musée, des musées de l'échec. Alors, في السويد، في لوس أنجلوس وفي هوليوود، فما des musées de l'échec. متحف الفشل. Ça peut choquer certains, ça peut surprendre certains, ça peut aussi être مع حاجة عادية لبرشا عباد اللي هي ترى الفشل كمرحلة من مراحل الحياة، مرحلة من مراحل النجاح كاريمون. Et pour dire et pour expliquer انه هو مرحله من مراحل النجاح effectivement تخلقوا هذوما المتاحف نتاع الفشل. معناتها الغرب فهموا لا نوسيون نتاع الفشل وعرفوا انه هو مرحله من مراحل النجاح. d'ailleurs اكثر قصص النجاح et je vous conseille d'aller voir et de lire les success stories. اكثر قصص النجاح كلها قلت اكثر اما كلها كانت فيها ياسر تجارب فشل، كانت فيها بلوزيور زيشيك اللي هي ما تتعدى ال سورمونت لي زيشيك نتاعها وتوصل اللي وصلته. منهم اوبرا وينفري اللي هي
اللي كان تدخل تقراو على قصتها وبرشا يعرفوا قصتها اوبرا معناتها مأساة عاشت مآسي في حياتها. اي بان aujourd'hui elle est l'une des personnes اللي عن اكثر العباد اللي عندها انفلونس على العباد في العالم، من اغنى اغنياء العالم، من اكثر العباد المشهوره في الدنيا. من لي ساكس ستوريز هذوما ينجموا يعطيوكم اقوى درس. صدقوني كانت تبدلوا نظرتكم الفشل vous aurez envie d'échouer والله، على خاطر وقتها باش تولي تغزر للéchec comme étant une opportunité. Jack Ma aussi, il a vécu plusieurs échecs. وبرشا عباد ils ont vécu beaucoup d'échecs. d'accord. alors ما نحكيش زاد حتى على العباد المشاهير، او حتى امشي شوف في العائله في الاصحاب العباد القدم الكبار، امشي اسالهم احكي معاهم et vous allez voir انه الكبار يقول لك انا صار لي وعملت وصار لي وهذاك اللي تعلمت منه. Eh oui, des dizaines d'années d'échecs, absolument, مش expérience مرة في الفيلم. معناتها beaucoup d'échecs qui font que ساعات tu vas te dire والله ما صاب نفشل باش نتعلم حاجة، ما صاب نفشل باش نجم نذوق ونطعم الحلاوة متاع النجاح. alors donc قلت لكم في الغرب فما les musées de l'échec، ادخلوا تفرجوا les musées de l'échec. le musée de l'échec هذوما des musées موجودين كما قلت لكم في السويد، في لوس أنجلوس في هوليوود. فيهم des créations et des innovations commerciales اللي كلها فشلت، كلها des créations اللي هما qui ont échoué. et c'est juste pour montrer au monde entier اللي c'est grâce à ces échecs que ces entreprises aujourd'hui ont pu réussir. منهم كوكاكولا اللي هي حاطه des créations او les premiers modèles اللي عملتهم في الموزي de l'échec. donc pour conclure ce point, ce premier point, il faut connaître son objectif, شنو les moyens les ressources اللي توصلنا اليوم، شنو les obstacles. mais surtout il faut changer notre perception à l'échec, notre idée par rapport للفشل. قد ماك باش تفشل قد ماك باش تفرح، على خاطر c'est ce qui fera de toi une personne plus forte, qui a de l'expérience. اما اقف اغزر لتجربتك وديما قول شنو تعلمت منها. La PNL dit il n'y a pas d'erreur, il y a seulement du feedback et de l'apprentissage. Il y a seulement du feedback et de l'apprentissage. Donc, وانتي في رحلتك للتغيير، وانتي في رحلتك للobjectif نتاعك، dis-toi que ok, je peux échouer et alors. به قبل ما نتعدى البوان ثاني جست نقرا نتاعكم باكش فما ولا حاجه. alors alors nous devenons ce que nous pratiquons. Robert Dilts, oui, Robert Dilts, l'une des références sur le PNL. Merci Aïda. Nous devenons ce que nous pratiquons. Et la Domar Bouzine Aïchek. alors ne mettez pas des limites. ما نحبش نندم، ريت ما نحبش نندم. c'est quelque chose qui pourra être un obstacle باش انك تقدم. وبرا ندمت ومن بعد mais au moins essayer. احسن موضوع في الحياة عبيدي بليغ. merci. on saura jamais si ça marche ou non tant qu'on n'a pas essayé. Absolument Olfa, merci beaucoup pour la remarque. On ne saura jamais si ça marche ou non tant qu'on n'a pas essayé, tout simplement. Je comprends le bébé avec وراه ce que je cherche كان انا ما نجربش donc خليني نجرب. ما نحبش ندير خاطرني ما حاولتش. وي سي سا ايناس برافو. دونك خليني نحاول. اوزي وي حنان. alors j'ai essayé, oui j'ai essayé, je ne regrette pas. bravo Inès, c'est ça, j'ai essayé, j'ai échoué et j'ai appris. Dis-moi j'ai appris. alors apprenez à vos enfants même, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience. علموا ولادكم
كي يجيك يبكي خاطر il a échoué في un examen في un dessin في حاجة صنعها ما نجحش فيها في قل له qu'est-ce que tu as appris et vous allez voir انك تزرع في صغيرك la culture éveque la culture de l'apprentissage. Il n'y a pas d'échec, il y a seulement de l'apprentissage. Alors, merci Sifarid, Aïcha qui est Sifarid, ça me fait chaud au cœur. L'échec n'existe pas, il y a seulement de l'apprentissage. Oui, on apprend, c'est vrai, mais ça laisse des cicatrices. Oui, parfois, oui, ça laisse des cicatrices. Mais Michel, je te les cicatrices, tu te dis, chante alamt menha. En fait, toute cicatrice, khalet lek un apprentissage également. Denia drous ya gatos. Oui. Yes, que du feedback, que du feedback. Alors, y en a qui passent des années d'échecs. Colgate عاملين لازانيا. شلون Colgate عاملين لازانيا؟ زي ما فهمتيش. Einstein, بالحق, l'un des exemples de l'échec. Edison également. Il n'y a pas d'échec, feedback plus apprentissage. Bravo Inès, c'est ça le résumé. Nous sommes ce que nous pensons. Celui qui ne tente rien n'a rien, absolument. Mon fils a fait une année d'échange en Suède à High Financial School. Le premier jour, il leur a fait une visite au musée de l'échec. Voilà, donc Aïda Oulda Yarf, le musée de l'échec. C'était une surprise lors de la conférence qui retourne en femme à le musée de l'échec. Beto. Est-ce que ça existe? Mais sur YouTube, vous allez le trouver. Vous pouvez même le visiter virtuellement. Je suis en plein changement et je veux réussir. Tu vas réussir, Sabrine, Inch'Allah. Donc, première chose, تعرف l'objectif نتاعك وتعرف بدل la perception نتاعك للéchec. نمشيو يا جماعة le deuxième point. Alors, le deuxième point, on a un changement, نحب نعمله في حياتي وإلا un objectif à atteindre. Il faut avoir une stratégie. اش معناتها استراتيجية؟ معناتها انت كي باش تبدل حاجه في حياتك ولا باش تدخل تحل الشانتي هذا راك داخل على حرب داخل على مغامره. انا j'appelle ça une aventure. J'aime beaucoup le mot aventure. Chaque changement, chaque expérience, اي حاجه جديده باش تعيشها c'est une aventure. Donc وانت داخل في l'aventure هذيك لازمك استراتيجي تكتيك. Il faut planifier, il faut s'organiser. لازمك تحضر روحك وتحضر الجيش نتاعك والجيش نتاعك حاجات فيك انت. Donc tes croyances, tes valeurs, انا جايينهم هذوما الكل. Ah d'accord. Alors juste pour revenir, Inès قالت لي بكري Colgate لازانيا. En fait قالت merci pour l'information ما نعرفهاش. في الموزي de l'échec Colgate كانوا حبوا يبيعوا لازانيا من الاول ومن بعد ولاو يبيعوا Colgate قرب لبعضهم الشيء. Alors, lisez l'histoire de Soichiro, je ne connais pas. Honda, le fondateur de la marque Honda. D'accord. Alors oui, je vous recommande moi aussi également les bibliographies. On apprend énormément des bibliographies des personnes qui ont réussi. I googled it, it was funny somehow. Merci Inès. Alors, donc il faut avoir une stratégie. Si je me lance dans une aventure, il faut avoir une stratégie. كي نقول stratégie باش نحكي على حاجتين مهمين برشا. أول حاجة il faut faire des deadlines. معناتها أنت كي تقول نحب نعمل حاجة وقتاش؟ من غير وقتاش راه ما تحكيش معايا. ما تحكيش مع روحك. وقتاش؟ نحب ندخل نعمل فورماسيون وقتاش؟ شنية هي ديجا؟ أما وقتاش الوقت. Si tu ne fixes pas de deadline تنجم تقعد عام عامين 3 سنين وما توصلهاش الحاجة هذيك. دونك في استراتيجي نتاعك الديدلاين ياسر مهمة. نحبكم كلكم ceux qui sont présents aujourd'hui نحب كل واحد فيكم il fait cet exercice. معناتها كل واحد فيكم ياخذ ورقة وستيل ومن بعد ويحط لي لو بروسيسوس دو شانجمون ويحط لي وقتاش. نحب نراه الوقتاش، نحب نراه الوقت، نحب كل واحد فيكم يعرف وقتاش. معناتها انت كي تحط لي نحب راني جانتيغر نحب ندخل نعمل نقيد في ان كلوب دو بانتور وقتاش، حط لي الشهر، حط لي العام. je veux voir des deadlines.
il faut fixer des deadlines sinon راهو تنجم تقعد وقتك الكل وما توصلهاش الحاجه اللي انت تحب عليها داكوغ اي لا بروف انه برشا حاجات تقولوا اي تم بعد يموت اللي يموت يحيى اللي يحيى وتم بعد داكوغ دونك mettez des deadlines الحاجه الثانيه qui est très importante c'est la modélisation دونك هنا نحكي على استراتيجي قلت لكم عندنا لا استراتيجي نتاعنا اللي هي فيها ديدلاينز بلس لا موديليزاسيون باهي اش معناتها موديليزاسيون لا موديليزاسيون سي اون تكنيك في البي ان ال لا موديليزاسيون سي لو fait de modéliser des personnes ou les pensées de ces personnes معناتها نعطيكم exemple concret par exemple je suis quelqu'un qui a des problèmes de prise de parole en public je suis une personne et je trouve des difficultés باش نحكي قدام le public نحب je surmonte ça نحب نولي نحكي aisément devant le public باش ندخل peut-être نعمل formation de prise de parole en public je m'améliore je m'auto-forme etc mais باش نعاون روحي je dois avoir un modèle معناتها je vais chercher quelqu'un que j'aime qui m'impressionne عبد un bon parleur عبد qui maîtrise la prise de parole en public نحاول نتقرب منه ونشوف la personne هذيا كيفاش elle fonctionne كيفاش تخمم كيفاش تتصرف et je vais la modéliser معناتها je fais ce qu'elle fait باهي اش معناتها لا موديليزاسيون مش ندخل برشا معاكم في الديتاي خاطر سي بوكو دو ديتاي في الموديليزاسيون مي باش نفسر لكم حاجه اللي هي لا موديليزاسيون وقت اللي اكتشفوها في البي ان ال ils ont vu que Grinder and Bandler les deux fondateurs de la PNL ils ont trouvé que les personnes qui ont réussi faisaient des choses qui fait que ils ont réussi faut mettre des programmes de réussite d'accord des processus de la réussite معناتها si une personne réussit à faire un truc c'est qu'elle fait des choses qui font que توصل للحاجه هذيك elle réussit في الحاجه هذيك donc فما des programmes de l'échec mais فما aussi des programmes donc qu'est-ce qui a fait انه العباد هذوما ont réussi في الحاجه هذيك d'accord alors لازمك tu te rapproches de ces personnes تقربوا من العباد qui ont réussi اما في الدومين اللي انت تحب تنجح فيه معناتها ما تجيش انت مثلا تحب تطلع un bon speaker par exemple تحب تطلع un bon speaker تمشي tu modélises quelqu'un qui n'est pas un bon speaker juste يعجبك اما هو راهو كعبالي ما يعرفش يحكي d'accord donc لازمك tu modélises quelqu'un qui réussit dans le domaine اللي انت تحب تنجح فيه d'accord je vous donne un exemple مثلا فما عباد تقول لك انا je veux devenir un bon commercial bah tu dois chercher un bon commercial عبد معروف un bon commercial وتحاول تتقرب له كان العبد هذاك ما تنجمش تتقرب له لوج عليه اقرا عليه essaye de regarder plusieurs vidéos عليه كان هو عبد معروف وشوف العبد هذاك كيفاش يتصرف كيفاش يحكي ثبتوا في لي ديتاي دي بيرسون وما تخافوش فما عباد تقول لك نخاف يا اخي انا باش نقتل شخصيتي ليه ما تقتلش شخصيتك اللي انتوما اللي باش تاخذوهم هما جوست دي بروسيسوس كيس كيل في كو العبد هذاك il a réussi je vais vous donner un exemple concret de mon vécu si vous permettez تعرفوا بريسك تعرفوا الكلكم بريسك تعرفوني aujourd'hui اللي حكيت لكم معناتها اللي تابعوني في لي كونفيرونس يعرفوا لي انا je n'étais jamais dans ce monde de la formation des conférences etc donc وقت اللي انا كنت في رحله البحث عن الذات qui a duré des années qui وقت اللي نلوج و j'essaie de trouver des portes d'entrée vers mon objectif فما نور بوعقلين qui m'a marqué يمكن هي ما تعرفيش الحكايه هذيا mais je la partage aujourd'hui sur le groupe نور بوعقلين aujourd'hui c'est une amie sur Facebook sur LinkedIn مش aujourd'hui راهو الحكايه ça fait longtemps كنت ياسر نتبع فيها في les réseaux sociaux تعجبني ياسر على خاطر دو اون elle était une femme indépendante ماهيش تخدم في entreprise وصنعت روحها وحدها وعندها ان ريزو انورم معناتها تبارك الله دخلت في لو موند دو ماركتينغ ديجيتال
Et aujourd'hui وقت اللي نقولوا ماركتينغ ديجيتال نقولوا نربو عاقلين حبينا ولا كرهنا معناتها تبارك الله عليها c'est quelqu'un de très compétent et c'est quelqu'un qui énormément sur les réseaux sociaux. Donc انا وقت اللي في رحله البحث عن الذات entre autres قعدت نتبع في نربو عاقلين قعدت نتبع فيها شنو نتبع فيها ياسر نتفرج فيها في لي ريزو سوسيو في الانستغرام في الفيسبوك في اللينكدين وين نتبع بوبليكاسيون نقعد نتبع فيها نتفرج في لي فيديو نتاعها الكل et je me disais qu'est-ce qui fait que المراه هذه a réussi شنو الحاجات qui ont fait que cette femme a réussi et un jour je suis tombée sur une formation اللي كنت نجم نحضر لها عملت une formation dans un centre de formation une école privée et c'était l'occasion باش اني نتقرب لها donc مشيت rien que pour l'observer مني لها donc je l'ai découvert من بعيد لبعيد هكا je l'observe في بالي شيء تو كيفاش تسمع elle va être vraiment surprise j'étais en train de l'espionner en tout cas pour moi c'était un modèle et قعدت نتبع فيها وقعدت نشوف فيها كيفاش elle se comporte وكل وحضرت في لي فورماسيون نتاعها في الفورماسيون نتاع هذيك وحضرت برشا دي فورماسيون حتى كي نلقاها تاع دي فيديو نتبع فيها كل et j'ai compris qu'elle a une stratégie digitale marketing digital elle se vend énormément sur les réseaux sociaux elle se fait connaître etc. elle m'a beaucoup impacté et j'ai modélisé ce qu'elle faisait et ça m'a beaucoup aidé pour atteindre mon objectif. Donc, essayez de trouver des modèles de personnes اللي تنجموا نتوما تتبعوهم vous reproduisez ce qu'ils sont en train de faire اما ردوا بالكم لا تقطيتكم على خاطر راهو كل واحد فينا عنده حاجات يونيك وحاجات qui le distingue des autres منهم aujourd'hui وقت اللي on partage les formations وكل برشا عباد يقول لي ابعث لي le support de la formation ولا انت تبعث ولا لا انا je m'en fous pas mal نعطي les supports de formation pourquoi parce que tout simplement j'ai la croyance et la certitude انه كل واحد عنده sa touche particulière نجم تاخذ mon support de formation et tu le fais de ta propre manière معناتها كل واحد فينا عنده une manière unique ما تخافوش soyez authentique mais prenez des programmes de succès et reproduisez-les, c'est comme ça que vous allez réussir. C'est ça la modélisation. La modélisation, les créateurs de la PNL, ils ont modélisé des psychothérapeutes pour pouvoir créer la PNL. Je vous donne une piste de recherche. Je vous invite à faire vos recherches sur la modélisation. C'est tout un module, c'est toute une formation, la modélisation. Mais le haja que vous devez retenir, c'est que déjà identifier la personne que vous allez modéliser, fait le domaine et commencer à la côtoyer ou la رقبوها شوفها كيفاش تحكي شوفها كيفاش aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est beaucoup plus facile alhamdoulilah essayez de vous rapprocher de cette personne faites les conférences faites les formations faites les forums امشيوا لها حاولوا تتقربوا منها modéliser ce qu'elle fait pour pouvoir atteindre des objectifs efficaces et qui réussissent. يقول القائل علاش نضيع في وقتي pour créer un nouveau programme alors que le programme existe ou le processus de réussite existe. معناتها فما شكون عمل processus de réussite نجح علاش ما ناخذوش انا je le reproduis et je réussis. Donc c'est ça la modélisation. Donc نرجعوا donc قلنا في استراتيجي نحكيو على حاجتين قلنا deadlines il faut fixer des deadlines un objectif sans deadlines راه ما عنده حتى قيمة et la modélisation. Je vais revenir par rapport à vos remarques avant de passer à la troisième chose. D'accord? Alors, le processus de changement, les acteurs, Jean-Claude Van Damme, oui, je confirme, beaucoup de personnes qui réussissent les success stories, quel batata, tabarakallah. Et vous trouvez même des exemples tunisiens, donc pour ne pas vous limiter des Tunisiens qui ont réussi et qui réussissent, tabarakallah, mais le processus de changement Inès, je t'envoie tout à l'heure le processus de changement c'est une image très simple je vais te l'expliquer tout à l'heure
oui, ça fait, je confirme, des personnes qui m'aiment à Amazon, le fondateur de Amazon, le fondateur de Tesla et beaucoup d'autres entreprises. Inès, je commence par te modéliser, toi Hanen. Merci. Alors, find a mentor, modélisation. Pas obligatoirement un mentor. Hein. Le mentor, le modèle, c'est votre mentor. D'accord? Alors, j'ai un petit invité. Ah, Wildy, comme d'habitude. Alors, il va rester avec moi, c'est pas grave, mais c'est le shot. Alors, find a mentor, modélisation, une personne modèle que vous essayez d'étudier leur succès, leur méthode, leurs états d'esprit. Absolument. هيك علاش نقول لكم تقربوا له خاطر كي تتقرب له تعرف au moins تنجم تعرف مش كان الكومبورتمون mais tu essaies de modéliser le processus de pensée كيفاش يخمم على خاطر كيفاش يخمم est beaucoup plus important que كيفاش قاعد يتصرف. D'accord? Alors le mentor c'est quelqu'un qui peut nous aider, qu'on peut avec Abd Nati Fiqti, c'est quelqu'un qui m'aide à avancer, etc. Mais c'est pas la même chose, ça fait. Hein. Là, je peux modéliser quelqu'un qui n'est pas mon mentor du tout. D'accord? Alors, oui, je la connais. Oui, tahiyati Linour. Aïchik Anwar, merci beaucoup. Alors, نجوى سيدتي أنت تحكي على النمذجة oui c'est ça في البرمجة اللغوية العصبية لكن معنى النمذجة هو أنك تكتشف أول مكامن القوة في الشخص اللي تحب تقتاد بيه وتحللهم وبعدها تستغل النقاط اللي تنجم تضيفهم للشخصية متاعك حسب الأهداف اللي حددتها. Oui نجوى je confirme absolument c'est exactement ça. Ou c'est entre autres ça, ce qu'il fait exactement, mais tu des parties. C'est exactement ça. Pour pouvoir réussir ou atteindre les objectifs. Alors, et comment? Et comment, Aïda? Le comment de quoi? Alors, donc, on a le deadlines, la modélisation. Donc, cherchez déjà des modèles, essayez de réfléchir par rapport à des modèles de personnes qui ont réussi. D'accord? Ben, les deux premiers points. Donc, on a la définition de l'objectif, processus et تبدل نظرتك للإشيك. الحاجة الثانية أن تكون عندك استراتيجي متاعنا تكون فيها حاجتين اللي هما deadlines ou modélisation, modéliser les comportements, les pensées d'une personne qui a déjà réussi في الدومين متاعك. D'accord? مش منجمة c'est bon. هاكا ريق الجو مش pardon avec un فاصل إعلامي avec ظروف الconfinement. D'accord? Alors, la troisième chose يا جماعة c'est je vais vous demander de rêver. Et oui. Je vous demande de bien vouloir rêver, s'il vous plaît. Rêvez vos objectifs, rêvez vos ambitions. Ne vous privez pas du rêve. Allez. Le fait de rêver, déjà, Walt Disney si tu peux le rêver, tu peux le faire. Et bien, Walt Disney est l'un des modèles pris en PNL. Dans la programmation neurolinguistique, on a tout un processus, toute une stratégie, la stratégie de Walt Disney. Les PNListes trouvaient le modèle de Walt Disney ou cette personne comment est arrivée à avoir tant de succès. Walt Disney كيفاش نجح كيفاش وصل لنجح وكيفاش il a pu atteindre la célébrité. Succès, il a pu entrer dans toutes les maisons à travers ses créations, à travers les dessins animés, les films Disney. Comment il faisait? Eh bien, Walt Disney a toujours commencé par un rêve. Déjà, si tu ne peux pas le rêver, tu ne peux pas le faire. Tout commence par un rêve. Donc, Walt Disney, في stratégie نتاعو كان يلم les équipes نتاعو كان il leur demande de rêver leur projet. Donc la première étape, c'était de rêver. كان يطلب منهم إنهم ils rêvent. D'accord? Donc
احلموا. Donc une fois يحلموا باللي بروجي نتاعهم يقول لهم maintenant vous allez imaginer ou reproduire les rêves نتاعكم dans la réalité. Une fois الفكره حلموا بها donc حلمه donc c'est l'inconscient بعد يعديها l'étape du conscient يقول لهم là vous allez dessiner ولا reproduire ولا écrire الحلمه نتاعكم. بعد ما تخرج الحلمه هذيك من الانكونسيون تاعك vers le conscient تاعك وقت اللي تكتبها وقت اللي تخرجها اغزر للواقع هذاك اللي كتبته وانقده معناتها qu'est-ce que tu veux changer في الحلمه هذيك. اما ما تنقدش الحلمه تنقد الواقع بعد ما خرجتها للواقع اغزر لها essaye de la voir de la meilleure manière ومن بعد عاود احلم. Donc le boucle نتاعو كانت entre le rêve, la réalité et la critique. Déjà le processus de Walt Disney fit le rêve, la réalité et la critique. Les équipes نتاعهم انهم ils rêvent de leur projet, يستخايلوا autrement, يحلموا et c'est l'étape de l'inconscient. Ensuite يقول لهم faites de vos rêves une réalité, معناتها reproduisez اللي حلمتوا بيه ولا تخيلتوه sous forme de dessin, sous forme de texte, اكتبوه. Et là on est dans la partie conscient. On بعد faites des critiques. Ama vous critiquez la réalité. Vous ne critiquez pas les rêves. انقد الواقع هكا الديسان ولا الكتيبه اللي كتبتها انقدها وحاول تشوفها d'une manière beaucoup plus belle, beaucoup plus développée, beaucoup plus exacte وعاود احلم وعاود تخيل. Et là, c'est le développement de la créativité, c'est le développement de notre imagination, c'est le travail sur l'inconscient. Notre cerveau ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité. Donc, et petit à petit, tu vas atteindre le rêve plusieurs fois. Et c'est pour ça qu'il a dit tout commence par un rêve, tout commence par un rêve. Et faites de vos rêves une réalité. Si tu ne peux pas le rêver, tu ne peux pas le faire. D'accord? Donc, أول حاجة نرجع. أول حاجة c'est l'objectif et changer notre perception à l'échec. ثاني حاجة c'est avoir une stratégie, une aventure. Je dois avoir une stratégie متاعي لازم نحدد les deadlines. Plus je dois avoir des modèles ou un modèle surtout كان في الدومين اللي أنا نحب ننجح فيه. La troisième chose c'est de rêver. Donnez-vous le droit de rêver. Rêvez vos rêves jusqu'à ce qu'elles deviennent l'une des plus belles réalités. Tout commence par un rêve. خلي روحك احلم. Visualise انتي شنو تحب توصل لشنو تحب توصل كيفاش ترى روحك في l'objectif نتاعك. Faites basez-vous sur votre imagination, sur votre inconscient et rappelez-vous que votre cerveau ne fait pas la différence entre les rêves et les réalités. Et finalement, الحاجة المهمة على الآخر في رحلة الشانجمون هما les valeurs نتاعنا. Les valeurs هي الحاجة اللي تخليك tu te différencies des personnes اللي نجحوا et qui ont fini par se suicider malheureusement. برشا عباد تنجح توصل للأهداف نتاعها ما تقول يا ربي كيفاش الإنسان هذاك وصل انتحر ولا وصل il a mis fin à ses jours. En effet, pour vous ressourcer, il faut que vous ayez des valeurs هما اللي باش يخليك حياتك تكون عندها معنى et tous les objectifs نتاعك تكون عندها معنى. ولي فالور نتاعنا هما ليسانس نتاعنا في حياتنا هي الحاجه اللي باش تعطيني القوه وتعطيني لو كوراج دو كونتينيوي et d'avancer vers mon objectif ou mon rêve. Donc هذوما les quatre étapes de la PNL اللي حكيت عليهم. ما نعرفش est-ce que je vous laisse un peu de temps si vous avez des questions par rapport aux phases اللي حكيت عليهم هذوما les quatre étapes هذوما. Donc j'attends vos interactions et je suis là pour répondre à vos demandes et à vos questions. يا جماعة
شكون عنده question ouais. Alors, objectif, stratégie, deadlines, modélisation, rêver, valeur. Bravo Inès, c'est ça en fait. C'est les points اللي حكيت عليهم اليوم. Et مع l'objectif ما تنساش باش تحط l'échec اللي هو il n'y a pas d'erreur, il y a seulement de l'apprentissage. اللي يحب يشوف comment on définit un objectif يرجع les conférences. C'est la deuxième conférence عملتها c'était sur ce même groupe. نجموا ترجعوا les conférences تلقاوها. Et question, pas de question? Tout est clair? أي شكون عنده objectif ولا عنده حاجة يحب يوصل لها؟ Ben, en attendant vos interactions, juste باش نقول لكم على حاجة importante. حطيت هذوما les étapes de la PNL. C'était dans le cadre du Licornix. Déjà, je vous invite à regarder la vidéo de Licornix, موجودة على YouTube. qui تحطوا حنان بنتي Licornix, vous allez trouver la vidéo. C'est une vidéo de 20 minutes où j'ai parlé des étapes هذوما. Je vous invite de regarder la vidéo. الحاجة اللي اكتشفتها وقت اللي نحضر في speech de Licornix, c'est qu'en écrivant les étapes, je voulais faire حاجة en relation avec la PNL parce que j'y crois tellement. Et le sujet était le changement du rêve à la réalité quand la PNL en parle. Donc, قعدت نلوج على حاجات des étapes simples اللي يخليوني نوصل l'objectif نتاعي. Et وقت اللي أنا نكتب فيهم, ce jour-là, j'étais à Licorne Academy et j'avais les larmes aux yeux. Il y avait Nouhé معايا نذكرها كي توا قاعدة قدامي وقلت لها نوهي, je réalise aujourd'hui اللي أنا عملت حاجات de la PNL sans pour autant savoir que c'est de la PNL. En fait, pour atteindre mon objectif, j'ai appliqué les 4 étapes هذوما وأنا ما في باليش اللي هما de la PNL. Et c'est avec le recul que je réalise اللي c'est de la PNL. Et d'ailleurs, وقت اللي حكيت لكم l'exemple de Nour Bouaklin, je ne savais pas que c'est la modélisation. Je l'ai fait, oui, mais je ne savais pas que c'est la modélisation. عرفت بعد وقت اللي قريت la PNL عرفت لي que ce que j'ai fait c'est de la PNL. Donc si je partage avec vous les 4 étapes هذوما, c'est pour vous dire اللي راهم sont des étapes très efficaces اللي راهو اي انسان ينجم يستعملهم وراهو ينجموا يعاونوكم ياسر pour ne pas dire راهو vous allez atteindre, mais نقول لكم اللي je vous promets que ça peut vous aider énormément à atteindre vos objectifs. Alors, les valeurs. Alors, un peu plus sur les valeurs, Hanen. Alors, les valeurs changent, les valeurs changent d'une personne à une autre. D'accord? Les valeurs, ma valeur, c'est la liberté. Ma valeur, c'est aider les personnes, les autres personnes. Ma valeur, il y a ta'aoun. La valeur, c'est peut-être en relation avec les valeurs, on a les croyances. Les croyances, ça dépend de la personne. Comme un simple exemple. Par exemple, je me dis que je vais dans le domaine du business. Mais l'une des choses c'est que je ne نقبلش الرشوة. Ça contredit mes valeurs. D'accord? إذا وصلت أنا قبلت الرشوة, pourtant ça contredit mes valeurs, je ne serai pas épanouie. Donc ردوا بالكم, فما un équilibre. Ok, je peux atteindre mes objectifs, mais لازم يكونوا par respect ou en adéquation avec mes valeurs. إذا باش نستغنى على les valeurs متاعي pour objectif, راهو نجم ما نكونش فرحان على الآخر. معناتها نجم ما en atteignant mon objectif. D'accord? Nati comme exemple écher. Par exemple, pour moi, la valeur famille. Donc, l'objectif c'est de partir, quitter le pays pour faire un travail بعيد على العائلة, باش نلقى un décalage بين mes valeurs et la valeur famille, la valeur tradition, والحاجة اللي نحب نوصل لها.
Donc il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Donc valeurs marbouta yasser les croyances. Alors valeurs et croyances sont très très attachées. Dima on a des croyances en parlant des croyances, les croyances limitantes, les croyances ressourçantes, هما الحاجات اللي تقويني les croyances limitantes هي اللي توقفني. نحكيو عليهم les croyances مرة جاية ان شاء الله. On fera un exercice ensemble. عندي un exercice تحفون على les croyances. Alors les valeurs qui m'a قلت لكم ça change d'une personne à une autre. فما des tests en ligne ينجموا يعاونوا comme pour identifier les valeurs les plus importantes. Les valeurs changent d'une personne à une autre là. Qui m'a قلت لكم تنجم تكون انا la valeur liberté est très importante pour moi. Pour toi la valeur sécurité est plus importante. Donc tout dépend de la personne. Alors Haloula Qatli, rêver, j'ai pas très bien compris cette phrase. Alors rêver c'est visualiser. Alors le fait de rêver c'est d'imaginer. Allez, je compte comme c'est l'inconscient. Essayez de tu fais l'exercice consciemment, mais ensuite ça devient inconscient. Donc rêver c'est visualiser, c'est imaginer l'objectif نتاعك ولا l'image اللي انت فيها وقت اللي انت باش توصل l'objectif نتاعك. نعطيك exemple. مثلا بكري حكيت على devenir un bon speaker. مثلا انا quelqu'un qui est très timide, sauf que j'ai beaucoup de connaissances, j'ai beaucoup de compétences, on حاب نولي un bon speaker. Comment pourrais-je être un bon speaker? Donc je vais faire la modélisation. Je vais essayer de trouver un modèle نتبع ce qu'il fait, comment il pense, comment il procède, mais aussi je vais me visualiser. C'est ça le fait de rêver. C'est je vais rêver de روحي en étant la personne اللي نحب نوصل لها, la personne اللي نحب نوليها. معناتها là je suis حنان, mais نحب نكون une autre حنان, une حنان beaucoup mieux que حنان نتاع اليوم. D'accord? Donc هلا tu peux dire اللي انا هلا اليوم عندي حاجات نحب نخدم عليهم في الكومبورتمون نتاعي ولا في السيتواسيون بروفيسيونيل نتاعي. Donc je vais me visualiser ولا je vais rêver de la nouvelle هلا, l'image اللي انا نحب نوصل لها. C'est ça le fait de créer des projets. Walt Disney كان يطلب من l'équipe نتاعو انهم il rêve de ces projets. Les projets n'existent pas, مازال ما تصنعوش. Donc هو يطلب منهم انهم il rêve ou il visualise. D'accord? D'ailleurs sur la visualisation je vous conseille la conférence de Monia Gomez. Sur la page de Monia Gomez, امبارح je crois, je ne sais plus, امبارح ولا اليوم, امبارح je crois, عملت une conférence sur la visualisation où elle a déjà عملت commentaire, قلت لي ça rejoint la PNL. Donc regardez, elle a proposé un très bon exercice. C'est le fait de visualiser, c'est un truc qui se travaille sur l'inconscient. اللاوعي نتاعك il va croire que c'est une réalité. Alors la visualisation de notre réussite est un facteur important et aidant. Oui, c'est ça, la visualisation. اللي حكيت عليها déjà منيا امبارح في الكونفérence. ادخلوا تفرجوا في الكونفérence de Monia Gomez, حكيت ياسر على الفيزواليزاسيون, et ça rejoint exactement le fait de modéliser et rêver dans la PNL. Merci Bekra, merci beaucoup. Alors, Inès, نحب نعمل projet dans mon domaine. Je veux maîtriser, je veux maîtriser la langue chinoise. I want to control myself and change some bad habits. I want to travel somewhere. Alors, tu vas travailler objectif par objectif déjà. ما تحطيش برشا des objectifs مع بعضهم. بعدا نحكي انت وقت اللي باش تخدم على les objectifs هذوما حط كل processus du changement وحده. déjà قلت لك انا بعث لك le processus, تحط l'objectif كل واحد وحده وقول لي كيفاش باش توصل له. d'accord? مثلا تقول لي نحب نعمل un projet, je veux maîtriser la langue chinoise. Ben, comment je peux maîtriser? Posez-vous toujours la question comment. Comment je peux maîtriser la langue chinoise? Donc aujourd'hui je suis Inès qui ne parle pas chinois. نحب نكون Inès qui parle chinois. Comment je peux atteindre mon objectif? Donc je vais, par exemple, je vais faire une formation chinois. Par exemple, pardon.
Alors je vais dire par exemple شنو اللي نتفرج في الافلام chinois خاطر باش نبدا نستانس باللانجاج. شنو الحاجات qui me permettent d'atteindre l'objectif. معناتها tu vas définir des actions يقربوك من l'objectif نتاعك. Mais attention au deadline. D'accord? Donc قول لي وقتاش معناتها باغ اكزومبل كان باش تقولي باش نولي نتفرج في افلام شينوا قداش من فيلم في الجمعه ولا قداش من فيلم في الشهر ولا باش تبع سيري شينواز باش ندخل لسونتر دو فورماسيون باش نتعلم الشينوا وقتاش قداش من سيونس alors spécifie وقتاش كيفاش c'est très important d'accord pour atteindre l'objectif et là tu vas commencer à rêver de la nouvelle Inès tu vas visualiser Inès en train de parler chinois كي تبدا تتفرج مثلا في un modèle chinois ou la chinoise, tu vas essayer de t'imaginer tu es en train de parler chinois. Où l'exercice se fait tout le temps, et tu vas voir que ça facilite énormément l'atteinte de l'objectif. D'accord? Pareil, tu as un projet في domaine qui fait, je m'attendais, tu as un projet في domaine, c'est pas un objectif précis. Donc, spécifie, d'accord? Les valeurs. Alors, mes valeurs ont été la cause de mon échec. جملة يقولوها برشا عباد الحقيقة يقول لك mes valeurs ont été la cause de mon échec. Comment être sûr que mes valeurs ont été la cause de mon échec et est-ce que je regrette que les valeurs ont été la cause de mon échec? Est-ce que tu acceptes de changer ces valeurs pour atteindre ton objectif? Est-ce que ça te va انك تستغنى على l'une de tes valeurs pour atteindre l'objectif نتاعك؟ معناتها imagine toi sans tes valeurs اللي انت توا شاده فيهم وصلت للobjectif هذاك. Est-ce que tu serais heureuse Inès si tu atteins l'objectif اللي حبيت توصل له وانت متخليه على المبادئ نتاعك؟ Pose-toi cette question بينك وبين روحك. Imagine-toi en étant وصلت للobjectif اللي تحب عليه اما وقت وصلت له وقت اللي استغنيت على les valeurs نتاعك. زعما est-ce que tu serais heureuse? Pose-toi cette question. Alors, ما نؤمن به هما les croyances absolument. Connexion عملت فيا إيناس مش مشكل كان هكا عاود تفرج فيها. Merci pour l'interaction. La valeur c'est très important de la voir dans les yeux des autres. Comment nous regardent les yeux des autres, comment ils nous regardent. En fait là c'est pas général معناتها مش الناس الكل يهمها في les yeux des autres معناتها فما عباد ما يهمهاش في العباد كيفاش تشوفها. Et ce que je dis c'est que le plus important c'est que انت تكون مرتاح مع روحك, c'est que انت تكون satisfait من روحك, c'est que انت tu es fier de tes valeurs, de tes croyances, انك تكون كما قلت بكري les valeurs هما l'essence. معناتها لي فالور نتاعك هي الحاجه اللي باش تخليك, المبادئ نتاعك هي الحاجه اللي باش تخليك عندك ثقه في روحك و ça t'aide dans la prise de décision. كما قلت بكري نجم يجيك un objectif qui contredit tes valeurs et là c'est à éliminer, tu cherches autre chose. Donc les valeurs راهي حاجه مزيانه على الاخر, المبادئ حاجه qui donne beaucoup d'énergie للعباد وراهم اكثر العباد اللي تستغنى على المبادئ نتاعها تتعب ياسر في حياتها, مبادئ اللي تامن بها. C'est pour ça je vous dis valeurs et croyances راهم ياسر مربوطين ببعضهم. Alors rêvez, vous imaginez dans la situation que vous voulez atteindre. Voilà, c'est exactement ça fait. Donc انت ترى روحك la personne avec en ayant وانت وقت اللي وصلت للobjectif نتاعك. Merci Lola. Alors la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est un autre sujet. Ça existe, oui. برشا عباد تامن بها la loi de l'attraction موجودة. Mais c'est un autre sujet à part. Ça مش c'est un autre sujet à part. معناتها ماهوش تابع الحكاية, لا تابع الحكاية. Mais on parlait, c'est tout un chantier. J'ai dégradé, on m'a changé de poste parce que j'étais fidèle à mes valeurs et que j'ai fait mon travail. Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu es fier انه حتى كان هما ils t'ont dégradé, est-ce que tu es fier du moment اللي انت اخترت انك تكون fidèle à tes valeurs?
personnellement, Inès, en lisant ton commentaire, je te dis juste bravo, chapeau bas. Faire des sacrifices pour défendre nos propres valeurs, nos propres croyances, n'est pas évidente. معناتها ما سهلها انك تبيع مبادئك انك تبيع les croyances نتاعك pour atteindre des objectifs éphémères à mon avis. اما محلاه كي تشد انت في لي فالور نتاعك في لي croyances نتاعك وتحارب توصل للوبجيكتيف نتاعك et en même temps تكون انت épanoui بينك وبين روحك. Merci beaucoup Haloula, merci beaucoup Aïda et bonne soirée. Alors, donc pour faire le récap, je vous demande de faire cet exercice. Mais d'abord, l'exercice on va travailler sur un exercice. Je vais vous accompagner. Il y a un objectif, il va le dessiner sur une feuille. On a le processus de changement, le processus comme tawa. Donc, la deuxième conférence, situation actuelle, situation désirée, les moyens et les ressources, l'objectif et quels sont les obstacles et les contraintes. Un objectif, il le met dans son processus, il met شنو الحاجات اللي باش توصلوا ليهم وشنو الحاجات اللي ماهيش باش تخليه يوصل ليهم. وكل واحد باش يحط لي deadlines في البروسيسوس. je veux voir les deadlines. شكون les modèles اللي عنده في مخه اللي باش يتبعهم pour pouvoir atteindre et modéliser les comportements نتاعهم. Et ensuite vous allez travailler sur la visualisation ou le fait de rêver de Walt Disney. Vous allez visualiser et modéliser la personne اللي ريتوها كاين هي انتوما باش تشوفوا روحكم في image اخرى. C'est un exercice mental à faire, c'est un exercice qui se joue sur l'inconscient pour pouvoir vous voir dans une nouvelle version et vous donner envie d'atteindre votre objectif. مثلا تحلم انك تدخل une entreprise X, تخيل روحك اللي انت tu es employé chez X. écrivez vos valeurs, شنو les valeurs نتاعكم, شنو المبادئ نتاعكم اللي qui sont très très importants, حطوهم بحذا البروسيسوس خاطر هذوك هما l'essence نتاعكم. D'accord? Alors, changez votre perception par rapport à l'échec. Dima, rappelez-vous qu'il n'y a pas d'échec, il y a seulement de l'apprentissage et beaucoup d'expérience. Voilà tout, j'ai terminé ma conférence aujourd'hui, c'est Aonos comme d'habitude. J'espère que ça a été bénéfique pour tout le monde. J'espère que ça sera une piste. C'est pas une formation, c'est juste un échange, une conférence avec quelques apprentissages. Mais ce sont toujours des pistes de recherche. Comme un concept. Elle se lance dans la recherche, elle s'inspire pour passer à l'acte, pour atteindre les objectifs d'EHA. Oui, le processus de changement, je vais le mettre dans les commentaires Alpha. Donc je vais mettre le processus de changement. C'est un processus très très simple. Et je vais dessiner. ونحط لكم نكتب عليه كيفاش ينجم يكون وانتم faites comme moi. Ce sera un exercice pratique. Et le changement, c'est pas un truc qui vient du jour au lendemain, c'est beaucoup de travail, c'est une aventure qui commence par un premier pas, un pas très très difficile, mais une fois on a le premier pas, tout le reste sera beaucoup plus facile. Et je vous assure, wallahi l'azim, vous allez vous lancer dans le changement et devenir addict au changement, vous n'aurez plus envie de faire marche arrière. Ça c'est ma promesse. على خاطر طعم التغيير وطعم الخروج من الزون de confort ياسر بنين surtout بعد برشا تعب. Je vous souhaite une bonne soirée, de belles aventures, pleines d'échecs, d'apprentissage, d'expérience et beaucoup de succès. Et راهو حتى شيء ما يجي بالسهل. Au plaisir de vous revoir la prochaine fois. Si vous voulez qu'on parle d'un sujet bien spécifique, vous pouvez me proposer tabartholi. On restera en contact. Et à la prochaine. Bonne soirée. Bisous bisous. Mouah.